මෙයකට අල්ගොඩ ಹುಟ್ಟಿಲಾಗೆ ಮಿಹಿರಿ ಹಮ ಮಿರಶುಗ ಮಿ ಕಾಫು ಇಮ್ಮಫುಚಿಗ ವರ ಫುಳಾದಾರಾಗ ವಡಾಂ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರ ಫರಾತೆ ಕಮುಗವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲತೀಫ್ ಲಚ್ಚಯಾಯಕೋ ಹಮ ಬೇಫುಳಾಗೆ ಮಸಕ್ಕತ ಬೇಗತುಂ ಕೊಮ್ಮಸ್ವರಗೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕೊಳೆ ಬೆದುಂ ತೆರಿನಾ ಹಮ ಗೆನಸ್ತೆ ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಲತೀಫ್ ಮಿ ವಿದಾಳು ದೇವಫಾಣಂತ ಒಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಮಿ ವಡಾಂ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಿ ದಾಯರಾಯ ನಿಕುಮೆ ಉನಿ ಕಿಹೆನೆ mi alugona bappa ki wadiye den alugona bappa ya ekkon mi furtama school hama dawroga alugona ke school mi time nimmala af den hama bappa ya ko wadan kura hitun hen egotuga den hen ulamun ais den masakkatuga bappa ya ko hola school nimigen den male ais group taka ko resort taka diya resort taka gos den resort toga hama beru mi hunna ekkon hama New Zealand mi hunna ko salgono ane masake kuri mi furniture go masaketta daskuram lagi ei asu e nikmono goteki ತೆಂಗ ಮವರ ತಫಾತು ಏಕೇಕಿ ಮೀ ಫರ್ನಿಚರ್ ತಂಗೆ ಬಹುರಿ ಮೀ ಮಿತಣುಗವೆ ಸಮ ಮೀ ಹರೋ ಮಗ್ ಮೀ ಕೊಟ್ರಿ ತೆರೆಗ ಮೆಹರಿ ಅಲಮಾರಿಯ ನೆತ್ತ ದೆಂಗ್ ಮೀ ಹಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್ ಗೆವೆಸ್ ಹಮ ಮೀ ವರ ಫುರಿ ಹಮ ಕೊಮ್ಮಿ ದಿ ವರಗಿನ ಬಾತಕ್ಕೆ ಫುರಿ ಹಮ ಕೊಫ ದೆಂಗ್ ಹಮ ಎಹೆಂ ವಿ ಮಹಾಲಾ ಹಿವ್ವೆ ಮೀ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫಿಹಾರೆಕುಂ ಗತುಮಾ ಮಿಗುತ ವಡಾಂಕೊಗೆಂ ಅಮಿಲ್ಲೆಂ ಮೀ ಹದಾ ಫರಾತ್ತಕುಂ ಗತುಮಾ ಕೊಬಾತೊ ತಫಾತಕಿ e bagoteki misaka hami bedroom set fitukura evves room en hunnane detto wadifati kon tedakashe gina room tan hunnane hama wadifati nu ekago dei misaka goitta lifon no gotun giala fano de mima etana fituko jahaleveni asu jehima asu eti fituko leveni tana gatuma hudi tafati ki ei den hennamas mihar male bazaro ga hama eburi hama mi eki wattoruge fila hama quality fila hama furniture set eburi hennamas tafati ki etana fituko set kurevene jahanyam ei tafati ki den adi eki befulum benaman hama tafatu gottan hadala hemas jahanyam e advantage inna de ha malgon men mi har fenigen gajje mi bedroom set e war furi hamko tayyar kore fawata de mi ge iturum bedroom set ge iturum konka furniture taketto tayyar koraban den hama badige cupboard set den hama huriha watteregge furniture en alugana hama kore hon libuni ma jahale wena den e komme HVS masane furniture abe huriha HSG hen den adi iturun hama ek guest shop tawga tantanu gas masaketa mira hunnana mango shop gas alugana ge masaketa fudeer ga gaagana kan hama 80% alugana masakke mango shop ge hunnane e den mira shuguri emme bodu shop anen hendanno nyam divi rajyege gas alugana dannawani hama ewaruge bodu shop ek nohunnane evves rashek ga nohunnane mango shop avure bodu evves shop hama mi carpenter ge haisiyato me war rangalu masakketen aluganda vesivani mi kurang ema mi yaduge zuanonna mi masakke kurambenu wa farattaka kige tobonalan alugona dannawalan ati hama mi wara furta masakkatuge daara mini kume first hama mikama shaugu veri wanyama mikan kurahi wanyama em hama wadamuga ekeni fatta hamiyan hama masekoro mi daskura shemi wara demand bodu masakkaten astu hagigatuge gedore bina kogen daruwas bisnali mengena bada meki 50% wada skina masakketta aslu hagigatuga ane simenti masakkaten onde anaka dive hinna wara gule kame wada meki dive hinne ki fde wara ka wada man hama molu bayen astu ehme mekama zuwanu wara muhimmu astu isna gagen ulu Pariveli fini